घुटना का ट्रीटमेंट है और उनका गर्दन का भी ट्रीटमेंट है। लूज द आईटी बैंड खींच लिया था तो हमको आईटी बैंड रिलीज करना है। पोप्लिटियल रिलीज, हैम्स रिलीज and a little bit of calf release. Release of soft tissues, ligamentous structures, tendons, and obviously muscles and fascia. Trying to release the hams and over here popliteus muscle. কিছু কি ব্যথা পাচ্ছেন? কিছু কি মনে হচ্ছে অসুবিধা? না, একদমই লাগছে না।